Kesepakatan gencatan senjata Gaza di ujung tanduk dan Israel berpotensi mengubah tepi barat menjadi medan perang kedua setelah Gaza. Situasi di kantung wilayah pendudukan Palestina belakangan semakin memanas. Sejumlah batalion tambahan dikerahkan ke tepi barat, Israel menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina dan kesepakatan gencatan senjata fase 2 yang terancam tak berlanjut. Bagaimana situasi di tepi barat saat ini dan bagaimana nasib para warga Palestina yang terkatung-katung di sana? Setelah titik panas di Gaza sedikit mereda setelah gencatan senjata ditekan, Israel ganti memusatkan kekuatan mereka di tepi barat. Salah satu wilayah Palestina yang diisi oleh para pengungsi korban Nakba tahun 1948. Pada Jumat 21 Februari 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, melakukan kunjungan tak biasa ke kamp pengungsian di Tulkarem, tepi barat. Dalam kunjungan itu, Netanyahu menyatakan dirinya telah memerintahkan pengerahan pasukan tambahan ke tepi barat. Tak sampai sehari, sebanyak 3 batalion pasukan tambahan Israel telah dikerahkan ke tepi barat. Pengerahan itu terjadi setelah sejumlah bentrokan terjadi antara pejuang Palestina di tepi barat dengan militer Israel. Pengerahan tambahan pasukan itu juga dilakukan usai terjadi serangkaian ledakan bom yang menargetkan bus di Tel Aviv pada Kamis 20 Januari 2025. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Baik Hamas maupun kelompok lain tak ada yang mengaku sebagai dalang di balik insiden tersebut. Namun Israel menyebut bom yang digunakan dalam insiden itu mirip dengan alat peledak yang ada di tepi barat. Buntut serangan bom itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung mengunjungi kamp pengungsian Tulkarem di tepi barat pada Jumat 21 Februari 2025. הרצון הזה עדיין לא נפסק. מה שראינו אתמול, הניסיון לבצע פיגועי שרשרת המוניים, זה דבר חמור ביותר. בתגובה אנחנו תגברנו, לפי הנחייתי והנחיית שר הביטחון, לתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון, ולצאת לפעילות מבצעית נוספת נגד מוקדי טרור. ואני יודע שהחיילים הגיבורים שלנו יודעים לעשות את המלאכה הזאת היטב. Tak hanya Netanyahu, Israel Katz pun juga menyatakan hal serupa. Esoknya, Israel tiba-tiba menunda pembebasan sekitar 620 tahanan Palestina yang seharusnya dibebaskan pada Sabtu 22 Februari 2025. Padahal di hari yang sama, Hamas telah kembali membebaskan 6 sandera. Seharusnya ratusan tahanan Palestina itu dibebaskan sebagai imbalan dari pemulangan 6 sandera Hamas tersebut. Buntut dari penundaan itu, Hamas menegaskan ogah untuk melakukan diskusi kelanjutan kesepakatan gencatan senjata jika ratusan tahanan Palestina itu tak dibebaskan. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior Hamas Bassem Naim dan Mahmoud Mardawi. Namun, esoknya pada Minggu 23 Februari 2025, Israel semakin memperkeruh suasana dengan mengumumkan bahwa pihaknya akan mengerahkan sejumlah tank ke tepi barat. ביהודה ושומרון כוחותינו נכנסים בתנופה לעומק מחנות הפליטים. הם משמידים תשתיות טרור, מחסלים מחבלים, והם יישארו שם ככל שידרש. אתמול הנחינו את מפקדנו, שר הביטחון ואני, לטהר את מחנה הפליטים בקבטיה. לראשונה ביהודה ושומרון, מזה עשרות שנים, הכנסנו טנקים. זה אומר דבר אחד, אנחנו נלחמים בטרור בכל האמצעים ובכל מקום. Dan benar saja, pada Senin 24 Februari 2025, sejumlah tank Israel dilaporkan telah tiba di tepi barat. Tank-tank Israel dilaporkan memasuki sejumlah kota di tepi barat. Mulai dari Hebron, kamp pengungsian Nur Shams, permukiman Beitunia, Kobar dan Silwat, Silat Al-Harithia, dan Kabatia. Ini adalah kehadiran pertama tank Israel di tepi barat wilayah Palestina setelah 2 dekade lamanya. Terakhir Israel mengerahkan tank ke tepi barat wilayah Palestina adalah tahun 2022. Pertanyaannya, bagaimana nasib para penduduk Palestina yang mengungsi dan hidup di tepi barat?
Imbas dari eskalasi tensi di tepi barat sejak kesepakatan gencatan senjata ditekan pada 19 Januari 2025, sebanyak 40.000 warga Palestina dilaporkan terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Ini adalah pengungsian terbesar di tepi barat sejak Perang Arab-Israel pada tahun 1967. Sudah terusir, mereka juga dilarang untuk pulang ke rumah mereka jika situasi sudah mereda. Larangan itu dikumandangkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Katz menyebut dirinya telah memerintahkan pasukannya untuk menempati wilayah yang telah ditinggalkan warga Palestina di tepi barat selama 1 tahun ke depan. Sementara itu, juru bicara Israel, Adir Dahan, juga menyebut pendudukan Israel di wilayah tepi barat Palestina tergantung dengan situasi keamanan. Alias, tidak ada waktu yang pasti kapan pasukan Israel akan meninggalkan tanah milik warga Palestina. Menanggapi pengerahan itu, Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menggalang dukungan dari internasional untuk mengerahkan pengecaman terhadap Israel. Kemenlu Otoritas Palestina menilai tindakan itu merupakan sebuah intimidasi terhadap warga sipil dan pengusiran paksa. Mohamed Al-Sadi, salah satu pengungsi kamp di Jenin yang terusir dari tempat tinggalnya, mengaku pasrah atas nasibnya. Al-Sadi menyebut apapun yang terjadi, ia akan tetap berada di tanahnya dan memperjuangkannya, meski harus mati di tempat itu. شيء غريب عن الاحتلال بالذات في هاي الفترة سكوت العالم عن الفظائع اللي قاعد بيرتكبها الاحتلال وسكوت الأمة العربية والإسلامية تخاذلهم لهاي الدرجة هذا اللي جعل الاحتلال يوغل في طغيانه يعني حتى لو قعدوا مش رايحين بالنهاية احنا المخيم بدنا نرجع عليه قعدوا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين بالنهاية هذا المخيم مخيمنا ما لناش ملجأ غيره ملجأنا الوحيد بس أراضينا في 48 وبلادنا في 48 غير هيك مش رايحين نطلع إذا بدنا نخرج من المخيم بدنا نخرج على 48 على دورنا وعلى بلادنا مطرح ثاني مش رايحين نروح عليه لو منموت في أرضنا. Di tengah situasi konflik tak menentu, lagi-lagi nasib kehidupan warga Palestina yang harus jadi korban. Di Gaza, gencatan senjata terancam gagal dan perang berpotensi kembali pecah di wilayah kantong itu. Sementara di tepi barat, Israel ganti memusatkan kekuatan mereka dan mengirim tank ke wilayah itu untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir. Jika kesepakatan gencatan senjata gagal, bisa-bisa Palestina harus melawan pukulan dari 2 titik, dari Gaza dan tepi barat. Kira-kira mampukah para mediator menurunkan tensi dan membawa kesepakatan gencatan senjata ke fase kedua? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.